Morning guys, for today's video bago lagi ko tapos plaster. Bago lang adlawan gyud do. Damo display yung ina. Oh no! Tapos plaster. Tapos plaster. Tapos manggit. Wow! Liban tapos na. Ah? Then? Ah. Ah, sige lang. Tapos plaster. Guys, matapos may plaster tayo isa. Mga talag. Mga bulante. Market day guys mo. Ah? Then? Ah. Ah, sige lang. Tapos plaster. Guys, matapos may plaster tayo isa. Mga talag. Mga bulante. Market day guys mo. At yun sa amigo ko na taga Bulataw, gwapo na kayo. Na buot na tao na bisyo. Di brano pa natulog kay ubod. Ano na gapang imo sa simong. Uy, aba na sa. Imo sa guys, wala na mingaw na. Guys, mingaw na guys. Oh, mingaw na mingaw. Mingaw na tindaw, ay na. Ito guys, imos na kami. Mga batang masaway. Kailangan ako na bata-bata guys na mabuot na bata kay gwapo. Na si Balasbas. Na imos na matamat. Na mingaw na. Guys, may na guys, may ngayon. Hindi mo sami. Umanang tinda. Pisan kag mabuot na bata. Na. Wow! Pisan na bata ni. Oh. Buot na bata, pisan. Wala, nagulan pa be. Oh. Si daddy. Nagulan pa be. Basta halapit na tayo matapos, gulan pa. Yes. Lain chimpos mo. Bagyo ko ron eh. Oh. Iba no, matapos man imo si Ban. Kami way pa. Today's video guys, guys. May patapos guys. Sige pa inulan namin. Sige inulan. Video guys, guys. Si Bruno Mars din mo si Bruno Mars. Shout out kay Bruno Mars. Ah, matapat kami mos, oh. Na nagulan pa be. Tapos man tani. Pakaway ko vlog. Vlog. Oh. Naway na. Bagyo na, bagyo. Giulan pa. May gwapo. Gwapo na bata. May bisyo. Yo guys. Tapos may kami imos. Bago lang tapos. Tapos sa pangarga tanan, oh. Tapos may tanan. Uli na. Uli. Uwian na, uwian. Basta.